Aino Haitini Travel Students Unioni Pakhatri Kaisa Longtrai Valley Subdivision Motha Khagui Rojaka O Mothago Phai Sokoika TS Uni Central Committee ni Adong Sujit Tripura Boyat Deb Burma Aro Longtrai Valley Subdivision ni Kabangma Srungui Tongnai Jitai Srungui Tongnai Rok Kabangma TS Uni Adong Song Phai Sokoika via report Subalai TV हल बिसिंनि सामुंनो तुरुनि जे परिचालना खानाय बागै सभापति मण्डली दे तंना बागै आं कमरेड सुशांत चाकमा कमरेड सुनी त्रिपुरा परिचालक मण्डली दे कमरेड पूर्णमोहन त्रिपुरा कमरेड सपनजय त्रिपुरा बंनै गुबुंनो प्रस्ताब खायरो जागौ प्रस्ताब खाय समर्थन खालायजागौ फैनाय समर्थन खालायजागौ मुं साफाय मेरामा साफाय जादों जेरा सोंनाबाय जेरा सभापतिना आं समर्थन खालायो अबन लगे लगे टीएसयू केंद्र कमिटिनि साधारण सम्पादक कमरेड सुजित त्रिपुरा केंद्र कमिटिनि सम्पादक मंडलीनि सदस्य कमरेड भयार देव वर्मा प्राक्तन छात्र नेता तथा दायित्वप्राप्त छात्र संगठन नायिकानि खिनाय कमरेड आशीष कांति साहा এবং পার্টি লংট্রাই ভ্যালি কমিটির সম্পাদক কমরেড হিমাংশু দেব বংনব বংনা আতর থেকে আসনের বাগে খাইজ খাইজ दंमोन जे टीएसयू
दङ अबनिबर সাংগঠনিক ব্যাপারও বিস্তারিত সাইখানে কংগ্রেস সুজিত যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক आं जे सानानि चेष्टा खालामनाय जे जों तानि बागै जे इ संगठन चिनि बागै गुरुत्वपूर्ण এবং जों तानि बागै इ जे उपजाति ছাত্র ইউনিয়ন खायना खाना আসলে जों चिनि जे अधिकार বিশেষকে जों যারা আদিবাসী जों যারা বুকুমবারা দফারক চিনি যে মানথাই চিনি যে सोलोंथाय চিনি যে অধিকার जों माना बागै चिनि जे जों इ संगठन खाय दिसना नाखा उद्देश्य अंखा जे एक समय जों जेमन